ओ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भागवत स्वरूपगण समस्त को मु प्रणाम करुचे। आज फेब्रुआरी 23 तारीख 2025 मसीहा रविवार। प्रत्येक मनुष्य चिंता करे बा भावे मु जहा किछि कले हबो बा मो द्वारा सब किछि होउछि। मु जेतिकी परिश्रम करिबी जेतिकी खटेबी जेतिकी पुरुषाकार खटेबी सेई अनुसार मते फल प्राप्ति हबो। से सब बेले निर्भर करे निजर पुरुषाकार उपरे। यह सत्य बिना पुरुषाकार रे कौन सी मनुष्य जीवन रे सफलता लाभ करि परिबो नहीं। किंतु एक कथा भाबिबा संगे संगे से चिंता करिबा दरकार मो भितरे जो पुरुषाकार अच्छी बा जो मुटा अच्छी जो पुरुषाकार खटई मो जीवन रे सफलता लाभ करने को इच्छा करुछि। वास्तव रे से पुरुषाकारटा कौन? बहुत लोक निजर बाहुबल उपरे निजर कर्म उपरे गुरुत्व देई जीवनटी को निर्वाह करती। जीवन यात्रा रे अनेक उत्थान आ पतन समस्त देखा दिए। सबुबले गोटे समय गोटे प्रकार समय कार प्राय जीवन रे देखा जाए नहीं। जो माने पुरुषाकार खटई जीवन निर्वाह करती से माने कौन करती जेतेबेले कौन से कार्य रे सक्सेस न होती जययुक्त न होती सेतेबेले से माने भांगी पड़ती दुर्बल ही पड़ती। बहुत लोक मन रे वितृष्णा भाव आसे। बहुत लोक आत्महत्या करिया को मध्य पछांती नहीं। से माने जीवनटा को निजे नष्ट कर दियंती बा हरई दियंती। बहुत लोक जीवन रे वितृष्णा आसिला परे से माने कौन करंती ना खोजंती बा चिंता करंती एते तो मनुष्य पुरुषाकार खटेला कहीं कि सक्सेस न होला। आ पछपटे कौन गोटे कारण अच्छी कौन गोटे रहस्य अच्छी। निश्चिंत भाव गोटे कारण अच्छी रहस्य अच्छी। सेथिलागि से अनिसंदिष्ट हो पड़े। सेथिलागि से अनुसंधान करे आ पछपटे कारण कौन से चिंता करी देखे। निश्चिंत भाव आ पछपटे भगवान बा ईश्वर ही अच्छा।
ପୁରୁଷାକାର ଖଟେଇଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବପର ବୋଲି ସେ ଯାହା ଭାବିଥିଲା ପରେ ତାର ବୋଧ ହୁଏ ବା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନା ପୁରୁଷାକାର ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଲୋକଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗରେ ମରିଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ମଣିଷ ତ ପୁରୁଷାକାର ଖଟେଇଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଔଷଧପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଭଲ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକର ଡେଥ୍ କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଲୋକର ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରୋଗରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଭାବୁଛେ ପୁରୁଷାକାର ଖଟେଇ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା। ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବନାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବଟି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସେଇଠି ଭଗବାନ ବା ପରମ ପିତା, ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ମୁଁ ରହିବ, ଏସବୁ ଥଟ୍ସ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବନି। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ବା ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ବା ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କ'ଣ କଲେ? 12 ବର୍ଷ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲେ। ତପସ୍ୟା କରି ଦେଖିଲେ ନିଜ ମନ ସେଇ ଶୂନ୍ୟସତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ, ମନର ଲୟ ହେଉନି, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉନି। ବୁଦ୍ଧଦେବ କଠୋର ତପସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ତାଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏତେ ମଣିଷ ପୁରୁଷାକାର ଖଟେଇଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧି 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ବା ସାଧନା କଲା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରାଗଲା, କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ସେ ଶୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ବିରାଟ ଆଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଲୋକ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନଟି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ବା ଲୟ ହେଇଯାଇଛି, ବା ସେଇ ଶୂନ୍ୟସତା ଭିତରେ ସେ ହଜିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଷାକାର ଖଟେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେଇ ଦୈବ ପାଖରେ, ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, କୌଣସି ଆଉ ସାଧନା କରିନାହାନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସମର୍ପଣ କରିବା ବା ଶୋଇପଡ଼ିବା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସାଧନା ନୁହେଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଯେଉଁ କୌଶଳକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରି 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 ଚାଲିଥିଲେ,
मन को से शून्यतार प्रवेश करने आउ कौन सी कौशल को से आ प्रयोग कले नहीं से कौन कले ना संपू किछि त्याग करिदे से सोई पड़िले। समस्ते भावती मु जप कली ध्यान कली पूजा पाठ कली दान कली मते कहीं कर्मफल भोग करिया को पड़ुछि मते कहीं मनरे शांति और आनंद आसुना जेतबले पड़ली सेतबले मुकार भाव जेतबले ध्यान कली से मुकार भाव जेतबले जप कली से मुकार भाव जेतबले मु कौनसी ठाकुर को काम कली से पुरुषाकार भाव मु खटई कली ता द्वारा आमको कौन सी रिजल्ट प्राप्ति हुए ना से भागवत रे गोटे पद भगवान उद्धव को कही उद्धव मन रखी थबु मु मले तू मते पाइबु। एडे सुंदर कथा गोटे साधना से साधनाटा होची केमती निज भितरे आमे मुँह को मारिबा सत चेष्टा करंतु आम जीवन काल भितरे आमे जेतिकी परिक्रमा करिचु जेतिकी बुलिकी देखिचु निजको समीक्षा करिचु समस्त को देखिचु गुरुस्थ लोक मान को देखिचु साधु संत मान को देखिचु निजको भी समीक्षा करी देखिचु निज भितरे मुटा चली जिबा बा मरी जिबा इते सहज नुहे केबे संभवपर नुहे पुणी संभवपर। देखंतु क्रियायोग परंपरा रे जो माने क्रियायोग रे दीक्षा ग्रहण करिचंती से माने वास्तव रे दीक्षा कौन भल कि बुझंती नहीं जदि गोटे भौतिक जगतर ज्ञान प्राप्ति पाई आमको एते परिश्रम करिया पड़ुछि जने इंजीनियर हब से 4 वर्ष पढ़िबो डॉक्टर हब से 6 वर्ष पाठ पढ़िबो प्रत्येक गोटे गोटे पोस्ट पाई गोटे गोटे कोर्स अच्छे से कोर्स पुणी 4 वर्ष 5 वर्ष 3 वर्ष जन लेक्चर हम कितने वर्ष पाठ पढ़ी सारा पर एमफिल कर सारा पर पुणी अनेक परीक्षा देला पर गोटे लेक्चर हम कि प्रोफेसर हम पुणी से विषय पूर्णांग नुहे तार पूर्ण मात्रा रे मास्टरी भी नहीं ताकू जब से सब्जेक्ट उपरे थरोली पचरा जीव से तार उत्तर भी सठिक उत्तर दे पारिबनी एवं भूल भूल कहब कारण इठी कई पूर्ण नुहति जड़े होउचंदी पूर्ण से होउचंदी भगवान बा परमात्मा परम ब्रह्म आ समस्त अपूर्ण समस्ते खंडिया आ समस्तंकर ज्ञान बहुत सीमित कहबार उद्देश्य जदि गोटे भौतिक जगतर सिद्धि पाई गोटे पोस्ट पाई जदि एते कठोर परिश्रम करा जाउची परिश्रम परे से पोस्ट प्राप्ति परे आमे से विषय पूर्ण ज्ञान लाभ करिने तेल आध्यात्मिक जगतरे मन को लय करदा पाई मन को मारी दबा पाई मन को शून्यता भितर प्रवेश कर दबा पाई कि भगवान को दर्शन बा उपलब्धि करिबा पाई कि मनरे सात्विक भाव आसिया पाई एते कोन सहज साधारण कथा सकाले अध घंटे घंटे ध्यान संध्यार अध घंटे ध्यान पुणी से जो अध घंटे घंटे बसवा हुए से गोटे मिनिट सकाले कि संध्यार जदि 2 घंटा ध्यान करा जाए 2 मिनिट मेडिटेशन होता कि
2 मिनिट मेडिटेशन केबे हुए नहीं। गुरुदेव कथा प्रसंग रे कहते माने 5 मिनिट मेडिटेशन इज सफिशिएंट। लास्ट को से कहले 2 मिनिट मेडिटेशन इज सफिशिएंट। आमे जेतबले कथा प्रसंग रे गुरुदेव सानिध्य बसी कथा शुणुलु आमे भावुलु आमे तो थरे के 2 घंटा ध्यान रे बसुचु आ गुरुदेव कौन कहते 2 मिनिट ध्यान इज सफिशिएंट। से कथा बुझिया को बहुत वर्ष लगिला। माने गुरुदेव कहते प्रकृत ध्यान आमे भावुलु जो टेक्निक सब आमे प्रैक्टिस करूचु सेरा कहूँ मेडिटेशन ता किंतु ध्यान नहीं। ता ध्यान को साहाय्य करे हेल्पिंग टेक्निक जो कौशल को आमे प्रयोग करूचे ता ध्यान होगापाई आमको सहाय हुए आ सहयोग करे किंतु ता मेडिटेशन नहीं। जदि मु ध्यान करुची यही कथा भाविकी आपण साधना रे बसंती बा जप करुची बा ठाकुर पूजा करुची आपण को भितरे सात्विक भाव आसीब नहीं। पुणी विशुद्ध सात्विक भाव पुणी आपण गुणातीत हेबे जोटी कौनसी गुण नाही। देखंतु बहुत साधक अछंती सेमान भितरे साधना अछि किछि सिद्धि मध्य अछि किंतु का भितरे मु भावटा केबे नष्ट ही नहीं कि जाई नहीं। क्रिया योग दीक्षा नेला बेले सर्वप्रथमे शिखई दिया जाए सबकिछि भगवान सबकिछि तुमे करूच कराउच आउ केही किछि करूना। तुमे मो भितर अछ तुमे सर्वभूतरे अछ तुमे सब करूच एवं कराउच एई चिंतन रे रहिया पे कुआ हुए। किंतु आमे देखिचु आम जीवन काल भितरे जेते लोकों को आमे दीक्षा देइचु किंतु यही कॉन्सेप्ट को यही चेतना रे लोक रहिया पई केही राजी होंदी नहीं। केही बोली केही राजी होंदी नहीं। किए कथा को बुझी पारंती नहीं किए कथा को सुनी पारंती नहीं। ये बहुत संदेह लगे जहाँ को देखंतु प्रत्येक लोक भितरे से पुरुषाकार भावटा ही रोची कर्ता भावटा ही रोची। सबकिछि मु करूची सबकिछि मु कराउची मु नथिले मो ए सब काम किछि केबे हेई पारंदा नहीं। किंतु प्रत्येक मुहूर्त रे से जदि निजको समर्पण करि देई साधना जीवन आरंभ करिवो केते जप कले चिंता करिवो नहीं केते ध्यान कले से चिंता करिवो नहीं केते पूजा पाठ कले से चिंता करिवो नहीं केते दान कली चिंता करिवो नहीं केते कार उपकार कली से किछि भाबिबो नहीं। से देखुथबो मो भितरे भगवान रहीकि समस्त काम करूचंती एवं कराउचंती। देखंतु केते शांति केते आनंद जोटी पुरुषाकार भाव नाही जोटी कर्ता भाव नाही। इटी केवल आसला दैवाकार सब ईश्वर करूचंती कराउचंती सबकिछि तांकर गण सबकिछि तांकर। जेमती क्षीर भितरे घृतटा अच्छी से आखि की देखा जाए नहीं। टैबलेट भितरे रोग आरोग्य शक्ति अच्छी ता देखा जाए नहीं। जेमती तिल भितरे तौल अच्छी ता खाली आखि को देखा जाए नहीं। से भली निज भितरे भगवान अछंती सब काम करूचंती कराउचंती अनुभव हुए नहीं। वर्तमान सोसाइटी रे एभली व्यवस्था ये भारत वर्ष रे परिवार अच्छी किंतु शांति नहीं। आश्रम अच्छी गुरु शिष्यर
गुरु शिष्यर भाव नाही, सेठी आ भक्ति नाही। बंधुता अच्छी, बंधु अच्छंती किंतु आत्मीयता नहीं, भल पाइबा नहीं। देखंतु ये कली जुगर प्रभाव रे दिन को दिन धर्म एते दूर संकुचित ही जाउछि। लोक एते अहंकार एते अज्ञानता भितरे संपूर्ण भाव रे बुड़ी जाई से ईश्वर को बा भगवान को बा गुरु को सब मुहूर्त से भूली जाउछि। प्रत्येकटी मुहूर्त रे ता भितरे गोटे राक्षस भाव मु मोर भाव बा पुरुषाकार भाव सब बले सृष्टि होउछि। देखंतु बुद्धदेव 12 वर्ष बसिले केते दृढ़ पुरुषाकार खटाइले। खरा वर्षा शीत कुहुड़ी पवन मेघ सबकिछि से सहिचंदी पुरुषाकार खटेकी। 12 वर्ष अतिबाहित हो जाइछि किंतु भगवत दर्शन उपलब्धि अनुभव हेलानी। जेतोळे निजको पूर्ण मात्रा समर्पण करी सोई गले कर्ता भाव आ जमा रहिलानी। कौन सी टेक्निक अप्लाई करना, पूर्ण समर्पण सबु तुमे सबु तुमर, तुमे जहा करिया कथा परमात्मा परम ब्रह्म आपण करंतु। भगवान अंतर्जामी बांछा कल्पतरु भक्ताधीन भगवान जे पर्यंत साधकर कर्ता भाव थाए देखंती से पर्यंत केतबेले से कृपा करंती नहीं। किबे से भक्ति दियंती नहीं कि दिव्य ज्ञान साधक को दियंती नहीं। साधक चली थाए अंधकार भितरे से आलोकर दर्शन आलोकर अनुभव से केबे करि पारे नहीं। तेणु मनीष भितरे मु जीवा एकदम सहज बा पुरुषाकार भाव जीवाटे अति सहज। आओ ऑटोमेटिक जो मु मोर भाव चलीगला आपण देखिए प्रत्येक समय से भगवान बा ईश्वर मो भीतर ये सब काम करुचंती एवं कराउचंती। सेतबेले आपण संपूर्ण भाव में नीरव हो जिवे एवं कर्म करी चलीथिबे एवं कर्मर फल बा आशा आपणकर मनरे नथिबो एवं संपूर्ण भाव में निजको समर्पित हो कर्म करी 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 चलीथिबे। किंतु भगवान होचंदी अच्छा मालिक। तांको द्वारा जे खटे, तांको द्वारा जे मूल लागे, तांकर जे सेवा पूजा करे, तांकर महिमा को जे गान करे एवं तांकरी पाई जीवनटी को उत्सर्गीकृत कर दिए, भगवान तक आपणार करी नियंती, कोल करी नियंती एवं तार कौन होंती ना तार सेवक हो पड़ती, माने सेवक हो पड़ती। भागवत गोटे जगार उल्लेख अच्छी स्वभाव निरपेक्ष शांत तपस्वी रिपु विवर्जित समदर्शी निष्ठापर तपकषण सहे धीर निरते थाई परहिते ईश्वर माया जानी चित्ते एमंत प्राणीकर पछे पछे नित्यमु बुलई प्रत्यक्षे आवरी थाई बेनी पासे तार चरण रेणु आसे। समस्ते भगवान को भजन करुचंती, समस्ते नुहे केते जन व्यक्ति 102% भगवान को ध्यान करती, भगवान को पाई किछु उपासना करती, भगवान को पाई किछि मंदिर भी करती, घरे रखी ठाकुर पूजा करती। देखंतु प्रत्येक मुहूर्त रे मुखाटा केमती फुटी उठे। जदि आपण मंदिर टे करिचंती बा ठाकुर घर टे करिचंती, जदि भल कि करिचंती समस्त कहिबे आसंतु देखिबे आम घरे ठाकुर केमिति अछंती, आमे ठाकुर को केमिति रखिछु, आम मंदिर केमिति हेछि। थरे चिंता करिया कथा, अरे ठाकुर आम घरे अछंती ना आमे ठाकुर घरे अच्छे।
ଠାକୁର ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିଛି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଭାବିବା କଥା, ମୁଁ ଠାକୁର ରଖିଛି ନା ଠାକୁର ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି? ଠାକୁର ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଅଛି? ଭାବିକି ଦେଖିଲେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋ ଘର ନୁହେଁ। କେବେ ଭାବିଛେ? ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସବୁଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର କରୁଛେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରୁଛେ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। କାରଣ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ମନରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ଘର କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମ ଠାକୁର ଘର, ଠାକୁର ଘରେ ଯେ ମୁଁ ଅଛି, ଠାକୁର ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମନରେ ଆସିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ସାଧକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୁକାର ଭାବଟା ବା ପୁରୁଷାକାର ଭାବଟା କେମିତି ମାନେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ସେଥିଲାଗି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ, 716 ଦେଖିବେ। ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଭାବ। ଏବଂ ସେ କର୍ତ୍ତା ଭାବଟା କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଘଟିବ, ସବୁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତୁ କିଛିଟି କରିବାର ନାହିଁ, ତୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତୁ ଦେଖିବୁ ଏ ଘଟଣାଟା ଏମିତି ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ କର୍ତ୍ତା ହବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ସବୁ ହିଁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଗୀତା ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଗୀତା ପରେ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଗୀତା ଉପରେ ଭଲ ଭଲ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଅର୍ଜୁନ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ତାକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏସବୁ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭଲକି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ବୁଝିଲେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝିଲେ, ନକୁଳକୁ ବୁଝିଲେ, ସହଦେବକୁ ବୁଝିଲେ, କୁନ୍ତିକି ବୁଝିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବୁଝିଲେ, ସଞ୍ଜୟକୁ ବୁଝିଲେ, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଏହା କଲେ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିଭାବର କ'ଣ ଉଦୟ ହବ? ମଣିଷ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେସନାଲ ଆନିମଲ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଶୁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ବିଚାରଧାରା ଅଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଇନବାଲାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତମ ଗୁଣରେ, ସମସ୍ତେ ରଜଗୁଣରେ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଗବାନ ହବା
भगवान को पाइबा भगवान को दर्शन करवा भगवान को उपलब्धि अनुभव करवा ये सब केते ऊर्ध्वर कथा। आमर तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मड़ा है अ भी गुरुदेव लिखि दे ना आमे भी पढ़िया जन्म योग्य भी हो पारे किंतु आमे प्रत्येक कथार कमेंट मारुचे बा क्रिटिसाइज करुचे कौन करुचे ना मो भाग्य रे नहीं मोर से डेस्टिन नहीं आसी नहीं। ठीक अच्छे तुम्हें ये भगवान को पाई आत्मदर्शन पाई आत्म उपलब्धि पाई निजू चिन्हिया पाई जानिया पाई अनुभव करने डेस्टिन नहीं आसी न आउ जिते गुड़े कम करने को आसीच से कौन डेस्टिन नहीं कि आसीच थे चिंता करी देखु से कौन आप डेस्टिन नहीं आसछन्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषाकार खटाउछन्ति जानुचंदी कैंसर रोगी से भल हम नहीं अनक्योरेबल डिजीज धनी लोक मैंने एडमिशन करेंगे मध्यम लोक भी एडमिशन कले डॉक्टर 100% कहे ना ये भल हम नहीं ना तुम्हें ट्रीटमेंट कराओ लक्ष लक्ष हजार हजार टंका खर्च हो बुर्थाटार मेडिकल रे चिकित्सा चलो कौन ना आम अपराधी हो जीवन थाऊ थाऊ से केमिति मर तार चिकित्सा आम करूँ ना सतरे आम मानकर केते बड़ कनसेप्ट माने मेडिकल गले तार जीवन सरिले माने माने मेडिकल गले से जो मरणटा हम से जीवन सरिबा मरण नुह किते प्रकार चिंताधारा दंडे निमिषे थिले प्राण न नहीं पारे जंतुराण जहाँ को रखिबे अनंत कि करि पारे बलवंत। तेणु जे जो दिन जोठी जेमिति मृत्यु हबार अच्छी से दिन सेमती से ही तुमर मृत्यु हम तुम जो भाव आपन तो चिंता करिवे आपण देखिए आश्चर्य हो पड़े आपण पुरुषाकार खटई थरू ना मोर मृत्यु हम ना मुझे सेठी मरबी ना कितनी गर्व किते अहंकार किते अज्ञानता किते बड़ दाम्भिकता नहीं लोक बंची से भाव नहीं दिना दिने मोर निश्चिंत भाव में मृत्यु हम एवं मृत्युर निकटस्थ हो जाऊँगी मुझे बड़ दुर्लभ जन्म को सर्वश्रेष्ठ प्राणी ये भगवान को सृष्टि रे विश्व रंगमंच मुझे गोटे सुंदर अभिनय करी जो अभिनयटा कौन हम ना भगवान को देखिले बहुत भल लगे कारण भगवान सब देखुं ना आम कौन कि देखिपे जितेबले जड़े स्टेज उपरे अभिनय करती अभिनेता बा अभिनेत्री ताको दर्शक माने देखती ना से कौन निजक देखती केमिति अभिनयटा हो बाबा बे कहते केमिति कहते कौ टाइप कहते जो माने वक्ता जो माने श्रोता जो माने शुणुचंदी से माने जानी पारुचंदी वक्ता कौन जानी पारुची से जानी पारु नहीं से केमिति कहूची जानूची किंतु पूर्ण मात्रा रे से जानी पारु नहीं। तेणु आमे पुरुषाकार खटई केते दिन एमती जीवनटा को निर्वाह करिबा जे किछि जानी नांती से पुरुषाकार खटौचंती खटई चलंतु समय आसिले से बुझी पारिबे अरे पुरुषाकार खटैबा द्वारा ये जीवनटा एत दुर्विष दुख जंत्रणा कष्ट चलीगला। तेणु ये कहबार उद्देश्य जो माने ईश्वर पर विश्वास आ निर्भर करुचंदी ईश्वर अच्छंती बोली अनुभव करुचंदी एवं ईश्वर मो भीतर ये समस्त काम करुचंती कराउचंती ये प्रत्येक कर्म ही ईश्वरीय कर्म बोली जे भावुचंती से माने सबले दैवाकार दैवंग उपरे बा से भगवान को ऊपर विश्वास निर्भर कर चली जीवन थे देखु जदि कौन दुख आसला
ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ବିଭବ ମିଳିଲା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଭାବିଲେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିରେ ସେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି କର୍ତ୍ତା ଭାବଟି ନାହିଁ, ସେଠି ମୁଁ ମୋର ଭାବଟି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଆସିବ, ଦୁଃଖରେ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୁଖରେ ସେ ଏତେ ଦୂର ସୁଖରେ କହୁଛି ପ୍ରାପ୍ତିରେ, ପଜିଟିଭ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସେ ଏତେ ଦୂର ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ହେଇ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଦୂର ଭଲ ଭାବି ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସରେ କ'ଣ ହନ୍ତି ନା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଏ। ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିଛି, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ନୁହଁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ଡକ୍ଟରକୁ ସମ୍ମାନିତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରାହେଉଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଭାବିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଲୋକ ଗହଣରେ ଏତେ ବଡ଼ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ସମ୍ମାନିତ ହଉ ହଉ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଜୟରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଜୟ? ବହୁତ ଲୋକ ଉପାଧି ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ପଇସା ଦେଇ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉପାଧି ବର୍ଜିତ ଈଶ୍ୱର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଉପାଧିର ଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାଧନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ମନକୁ ସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି, ମୋର ପୁରୁଷାକାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବି, ତାଙ୍କରି ପିତାର୍ଥେ କର୍ମ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିବି। ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ କେତେ ମାୟାରେ ଯେ ଆପଣ ପେଶି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ପୋଖରେ ଦଳ ଅଛି, କିଛି ଦଳକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଆପଣ କାଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଖାଲି ଜାଗାଟା ପୁଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ କ'ଣ ନା ପୁଣି ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ଆଉ ସବୁ ଦଳ ଆସି ସେ ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହେଇ ମିଡ୍ ବ୍ରେନରେ ବା ଚିତ୍ତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିବେ, ଯେତେ ତୀବ୍ର ସାଧନା ହେବ ମନକୁ ଲୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେ ବୃତ୍ତି ଜୋରେ ଜୋରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ସାଧକ ସେତେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧନା କଲେ, ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରକୁ କ୍ଷୟ କରି ନ ଦେବି, ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ନ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମୀଭୂତ କରି ନ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୋତେ ଆଉ ଅନେକ ଥର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବି ତାଙ୍କରି କୃପା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ
ମୋ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକାଂଶରେ ଭୋଗ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହିଁ ଭୋଗ ଧୀରେ 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 ହେଉଛି ଏବଂ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶରୀରଟା ଲାଭ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏ ଶରୀରଟା ଲାଭ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପୁରୁଷାକାର ଖଟେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ବିଜନେସ୍ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ବିବାହ କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଦିନ କାଟିବା। କାହାରି ଭିତରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାଟା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୁରୁଷାକାରରୁ ନୁହେଁ। ସାଧନା ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶରଣାଗତିରୁ। ଯିଏ ଯେତେ ଶରଣାଗତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଯିଏ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତ କରିବ ଧାରଣ କରିବ ସେ ସାଧନାରେ ସେତେ ଅଗ୍ରସର ହେଇକା ଯିବ। ଯେଉଁଠି ଶରଣାଗତି ନାହିଁ ସେଇଠି ଭକ୍ତି ଭାବଟି ନାହିଁ। ଶରଣାଗତି ପରେ ସାଧକ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ହିଁ ଆସେ। କ'ଣ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ? ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। କ'ଣ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ? ସେ ଭକ୍ତି ଭାବଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମନରେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଥିବେ, ଆଉ କେହି ନଥିବେ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାରେ, ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ, ତାଙ୍କରି ଭାବନାରେ, ତାଙ୍କରି ନାମ ଜପରେ, ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନରେ, ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମନଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଲା। ଭଜନ କଲେ ମିଳେ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଭଜନ କରି କରି ଚାଲିବ, କୌଣସି ଫଳ ଆଶା ଆଉ ସେ ରଖିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ତା ଭିତରେ ଡିଜାୟାର ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ସେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭାବୁଥିବ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ, ସେ ଭଗବାନକୁ, ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରି, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃପା କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କ'ଣ କରିବେ? ଭକ୍ତିଟି ସାଧକକୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେୟାର କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବେ, ବହୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି କାମନା ବାସନା ନେଇ। ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ପୂଜୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବାସନା ଆଉ କାମନା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନିଷ୍କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍କାମରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରେ ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଯା ଶରୀରରେ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ? କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ରହିବି, ମୁଁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହା କଥା ମାନିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଥଟ୍ସରେ ରହିବି। ଏହା ହେଉଛି ମସ୍ତ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ। ଆଠୁ ବଡ଼ ପାଗଳାମୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଠୁ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ସଂସ୍କାରଟା କ'ଣ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍କାର ଯେ ତୁମେ ସେଇ ସଂସ୍କାରରେ ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟର ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ? ତୁମ ସଂସ୍କାର ଯଦି ରାଜସିକ ତାମସିକ ହେଇଥାଏ
तथापि सात्विक हेले मध्य तुम बंधन पड़ीज जदि गुरुंकर शरणापन्न न हब भगवान शरणापन्न न हब तुम भीतर अहंकार रही ना मु का अंडर रही नहीं कौन से आश्रम रही नहीं मु मोर एकुटिया एकुटिया जीवन काटी देखिले आपण केबे एकुटिया केबे आलन जने मो पाखु मेसेज पठेइतले मु सबु बळे एकुटिया रहिया को चाहे आश्रम रहिया को चाहे नहीं आमे उत्तर देलु नहीं आमे तो उत्तर दे जानिनु इंग्लिश हिंदी उड़िया जानिनु कही कहले कौन उत्तर देले नहीं आपण जहाँ लिखिचंती ताको बुझिचंती मु आपन उत्तर देले आपण से उत्तरटा बुझिपारे आपण जहाँ लिखिचंता जानी ना आपण एकुटिया अच्छंती गोटे घरे कबाड़ दे घरे कहीं कबाड़ देवे बाहर बसुना केवल आपण आपण भीतर कई ना जहाँ पाकू लिखिले मेसेज सी आपण भीतर अच्छी आपण एकुटिया केमती रहिले बुझीपार तो आपण जहाँ पाक मेसेज लिखिले सी आपण भितर अच्छा सी अच्छा मान अनेक अच्छा खाली छोटिया कथाटा आप चिंता कर देखती ना मु एकुटिया रही खाली मोर स्त्री टे देखिले केते बासना कामना जमती साधु जन ये कौपुनी बिलई पालिले जो अवस्था है बिलई क्षीर खाइब गले कौन कले पड़ोसी माने गाँव रू क्षीर मागिक आइले लोक कहले बाबा आप केते दिन क्षीर मागिबे आप गाईटे रखुना हाँ सत कथा और गाईटे रखिले गुहालटे करिया पड़ो तापाई नड़ा नड़ा आउ बाउंस कता सब जहाँ दरकार हम लोक बाक आसिले अरे ये नड़ा कुटा केते गाई पे मागिक आनिमे जमी 4 गुंठ किण जमी 4 गुंठ किणीदेले से नड़ा हम आपण से गाई खाइब क्या मागिया को जीवा पड़ोनी एमती कहले बहुत समय जीव ये साधु कथा ये प्रकृत साधु नुहति ये साधु रही कौपुनी मूषा काटिला कौट जत्न रखी था झूलार कौपुनी पकई था भिका मागी गले आप जानते रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव होती तोतापरी तोतापरी कौन कले ना गंगार स्नान कर स्नान करू करू कौपुनटा को धोउछन यही समय कौपुनटा भासीगला आपण भावे कौन ना मोर असावधानतारू मोर कौपुनटा भासीगला मत आउ गोटे कौपुन करिया पड़ो एक समस्ते भावे किंतु जे सबू तुम्हें भावी एवं समर्पित हो जाइए एवं सबकि जगन्नाथंकर इच्छा मो गुरुंकर इच्छा बोली जे भावी सी कौन आउ कौपुनी किणीम ना कौपुनी पिंधब तोतापरे कौपुनी पिंधिले नहीं से भाविले कौन है ये कौपुनी भाविले कौन है से तो प्रत्यक्ष अनुभव कले माँ ये कौपुनी को कौन कले ना भसई नेले आउ कौपुनी तू पिंधना से खाली लंगड़ा बुलिले से पुरी रे तांकर आश्रम अच्छी लंगुली बाबा रे नाम रे नामित कर दिगला जदि कि आपण को कौनटे देला आहा तू देलु लोक भी आजिकल एतिकी कहया भी इच्छा करूना क्या कृतज्ञता क्या धन्यवाद आ जणिया को इच्छा करना कारण मनुष्य भीतर प्रबल अहंकार से परिपूर्ण से क्या ये कथा कहया इच्छा करना हाँ मुझे देती ना सी मत कौन दे था मु न से कौन मत दे था कौन तार देला नकारात्मक चिंता आसो तार कौन स्वार्थ अच्छी ना ता पछपटे कौन गोटे उद्देश्य अच्छी ना सी गोटे पॉलिटिक्स करकू देले माने जमती गाँवली भाषा कहती केरांडी गुंथिले शेउल धर बालिया धर जो कथा या को देची आ पछपटे कौनटा अच्छी ना सब तुम्हें
पुरुष दैवाकार आसिले सबु तुमे सबु तुमे सबु तुमे सबु तुमे आप आनंद विभोर हे प्रत्येक फॉर्म को प्रत्येक माध्यम को आपण सम्मान जणाइबे भक्ति करिवे एवं देखि कृत्यकृत्य होइजिवे। एबे देखंतु निजको देखंतु आपण सराउंडिंग को देखंतु समाज को देखंतु सेई भली चिंताधारा सेई भली भावधारा आम भितर अच्छी आम भितर नाही। कि प्रकार राजसिक तामसिक जीवन नहीं आम जीवनटा को भाव नहीं आम जीवनटा को आम निर्भाव पालन करुचे। सत्संग सेठी जीवा को इच्छा नहीं भगवान को नाम होची सेठी जीवा को इच्छा नहीं भगवान को प्रीत्यार्थ यज्ञ कर्म करा जाउची सेठी ब्राह्मण माने बसी मंत्र आहुति पढ़ुचंती घृत आहुति करुचंती सेठी का जीवार इच्छा नहीं। जदि एकुटिया ताले मोबाइलटा कहीं पाखरे अच्छी मोबाइलटा कौन पे पाखरे अच्छी तेमे तो एकुटिया अरे मोबाइल अच्छी माने तुम पाखे अनेक अच्छा हाँ मोबाइलटा को आप फेंगीदेवे कि आपण भितर जो मोबाइल अच्छी जो स्टोर मेमोरी अच्छी कार्डटा कोटि कोटि जन्मर जो सब कर्म करके आसीच संस्कार नहीं आसीच से गुड़िक अच्छी तो नहीं। मनुष्य इति चलाक इति चतुर जहा कहे जहा करे ता ठीक ना भूल से जम्मा जानी नहीं एवं जानिया भी से चेष्टा करू नहीं कारण ता भितर पुरुषाकार मु मोर भाव रही आपण देखुना रामायण कथा विभीषण जेते रावण को बुझे से दशरथ पुओ राम नुहंती से भगवान रामचंद्र अवतार ही आसीचंती माँ सीता को फेरे दियंतु युद्ध करंतु नहीं भगवान को भजन करंतु। रावण बुझी कौन कथा शुणी दुर्योधन को भगवान केते बुझेले समस्ते केते बुझेले दुर्योधन बुझी कौन कही बिना युद्धरे नदेवी मु सूचग्रे मेदिनी छुंची मुनरे अग्रे मेदिनी पांडव मान को देवी नहीं दुआर अधे ताकू भी देले 5 पड़ा दियो तांकू भी देले नहीं गोटे पड़ा दियो तांकू भी देले नहीं एठू कौन शिखिले जी सबू दिए से विशाल ही जाए से समुद्र भलिया ही जाए एवं से सबु किछि पाए जे नदी से विशाल ही पारिबो नहीं से समुद्र भलिया ही पारिबो नहीं से पाई पारिबो नहीं। लोकंक भितरे जेतेबेले पर्यंत मो मोर भावटा बलवत्तर थाए गाढ़ हेकि थाए से पर्यंत से कहा को दबा को भल पाए नहीं चिंता हुए लोक निजर बाहाघर पाई निज पुओ झीर बाहाघर पाई पुओ झीर पाठ पढ़ा पाई निज पाई कोटी कोटी टंका लक्ष लक्ष टंका खर्च कर दौछि एवं सेतेरे टिके द्विधा नहीं कि संकोच नहीं टिके भाबिबार भी नहीं जेमती सतरे लोकटे निशा खाइले
ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନିଶା ଖାଇଥାଏ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ କାହାକୁ ଶୋଧୁଛି, କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛି ବି ଜାଣିପାରେନି। ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି କି ଦିନ କି ରାତି। ଦେଖିଥିବେ ମଦ୍ୟପମାନେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ମାଡ଼ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି କାଟେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଶା ଖାଇଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଆଉ ହୋସ୍ ନାହିଁ, କାହାର ଆଉ କନସସ୍ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ କଳ ଶୟନ ଭବନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ଅର୍ଥ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କନସସନେସ୍ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କନସସନେସ୍ ଅଛି ନା ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ କରାଉଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ତାର ଆଖିଟା ଯୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ତା ଆଖିଟା ଯୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁଛି ସେ ଯାହା ସେ ତାହା ଦେଖିବ ନା। ସେ ଯୋଉ ଚଷମା ଲଗେଇଛି ଦୁନିଆଟା ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଲଗା ଦୁନିଆ କିଛି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ କି? ଯଦି ପୁରୁଷାକାର ତା ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଲା, ତା ଜୀବନରେ ଲଢ଼େଇ ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ହବ? ସେ ତ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି କରୁଛି ଏବଂ କରାଉଛି, ତାର ବୋଧ ହବ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ। ଏକ କ'ଣ ଏକ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରେ? ଦୁଇ ବା ଅନେକ ହେଲେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରମୟ, ଭଗବତମୟ, ଜଗନ୍ନାଥମୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିବ, ସେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ, କାହା ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବ, କାହା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ, କାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିତରେ ପୁରୁଷାକାର ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଥଟ୍ସ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଅଛି ମାନେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଆକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। କି ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। କାମ କ'ଣ ଲୋକ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କ'ଣ ଲୋକ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ କାଲି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ବାବା ମୁଁ କେବେ ମିଛ କଥା କହେନି। ଆରେ ଭଲ ତ, ଆପଣ ତ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ତ କେହି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ମିଛୁଆ, ସିଏ ମିଛ କହନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଫୋନ୍ କଲେ? କାଲିର କଥା। ସେ କହିଲେ ହଁ ଯେ ମୁଁ ମିଛ ଆଗେ କହୁଥିଲି, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ମିଛ କହୁନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଜମା ମିଛ କହିନାହିଁ, ପୁଣି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି କହିଲେଣି? ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ମଣିଷ ଇତି ନିଶାଖୋର ହେଇପଡ଼ିଛି, ନିଶାସକ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଛି, ଇତି ଅଜ୍ଞାନତା ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି, କିଛି ଜାଣି। କଥା ରହିଗଲା ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗ ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ତାହାର ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାଇଛି, ତାକୁ ଲିମିଟେସନ୍, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅଧିକା କରିବ ନାହିଁ। କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଅଛି, କେବେ ଦ୍ୱିଧାତା ଭିତରେ ଅଛି, କେବେ ସେ ଭାବିଛି? ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁ ତ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ ମୋର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ, ତୁ ବିଶାଳ ହେଇଯିବୁ, ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ହେଇଯିବୁ, ତୁ ମୋ କୋଳରେ ସର୍ବଦା ରହିବୁ।
कौन से भागवत पदटी बाबा कहले आ बुझा हलानी जार स्वभाव निरपेक्ष शांत तपस्वी रिपु विवर्जित समदर्शी निष्ठापर सब परर हित जी थाए तार पछे पछे मु बुलू थाए तार चरण ऋणु मु कौन करे ना आश्रा करे आम भगवान को पछरे कौन गोड़ेबा ना यही सब लक्षण यही कर्म पछरे आम गोड़ेबाटा उचित समस्ते भजन शुणुं धेनु पश्चे पश्चे बस्या गमे क्षीर लोभे तेणु जमती गाई पछरे बाछुटी क्षीर पाई दौड़ी से भाई भकत पछरे भगवान दौड़ी था कौन पाई तार भक्ति भाव टिके पाई आम भितर भक्ति आसब जे पर्यंत मु मोर भाव अच्छी जेते साधना करंतु आपण भितर आसब ना तेणु व्यर्थरे अनित्यरे असत्य आपण धनटा को खर्च करदेवाई पूरा खुशी गोटे यज्ञ हो कि अष्टपर हो कि नाम यज्ञ चली कि अन्न यज्ञ चली कि घृत यज्ञ चली सिटी टंका दबा को हेले किति कष्ट किति चिंता किति मापचुप वर्ष को आमर एति टंका डोनेशन दबा कथा ये तो अधिका ही है ये 4टा फंक्शन होता 5टा फंक्शन है पुणी ताको बांटिया पड़ो ना से डोनेशन को आम तारी भितर बांटी दबा ना गोटे डोनेशन आम कौन करवा गोटे फंक्शन रे आम चालाखी आबसेंट रही देह असुस्थ था कौन करवा बाहाघर था कौन करवा छुट्टी मिलला नहीं कौन करा जीवो करुथा हिसाब करुथा बस हिसाब बापा जिते से काल आसब जम आसब से यही हिसाबटा को देखईदेबू तो रही कि नहीं जीवु कि तो विशाल हो पारबू कि अनंत हो पारबू कि समुद्र भली तो हो पार महान हो पारबू कि तेणु क्रिया जोग परंपरा रे साधना जीवन आरंभ हुए शरणागति निजको पूर्ण रूप से गुरु भगवान निकट में निजको समर्पण कर दियंतु एटा को चिंतन करंतु एटा को विचार करंतु एथिपाई प्रत्येक दिन शास्त्र अध्ययन करंतु प्रत्येक दिन सत्संगर आश्रय नियंतु प्रत्येक दिन साधु संग करंतु आज जन लोक आसते जगतसिंहपुर आम पाखक आज सकाल कथा लोक मैंने केते चालाक कापर कार काम नथिले किए कोठे जीवे नहीं से कामटा सत हो कि असत हो बिना काम किए कोठे जीवे नहीं जहाँ निष्काम भाव आसला से कहीं कोठिकी जीव से तो गोटे जगह बसी भजन कर भगवान तो सर्वत्र विद्यमान ता जीवा आसबार कौन आवश्यकता अच्छी किसी आवश्यकता अच्छे कि कहली कुआड़े आसिले ना मुझे आपन को बहुत भल पाए सी भल पाइबाटा कौन आमर जीवन सरिया बसला आम खोजी चलीचु कर चलीचु एपर्यंत सेल्फ साटिस्फैक्शन मिलने लव विषय अरे भल पाइबाटा कौन ना आम तो आपन को भल पाइचु ये कहीं मत भल पाइल तेमे तो मत देखी न मु तो तुमको देखी नहीं तेमे मोर उपकार आसी न मु तुम उपकार आसी नहीं मत तुम कहीं भल पाइल कौन पाई भल पाइल तुमर कौन उद्देश्य अच्छी कहून ना मु तो आपन को भल पाए तुम तो भल पाओ कि न पाओ मु तुमको सदा भल पाऊथी अरे मु कौन सृष्टि स्रष्टा ना मोर पंचभूत ना मोर फूल फल धूप दीप नैवेद्य सब मोर अरे मु तो गोटे साधारण मानव कहीं भल पाइब हाँ ठीक अच्छे तेमती भल पाइच जहाँ को भल पाई कौन नहीं जाओ ना खाली आस जी जहाँ को भल पाए से सेमती केबे जापर आपण भौणी घर को सेम जाइछन्ति आपण ससुर घर को जाइछन्ति सेम जाइछन्ति
କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଏଟିଏମ୍ ତ ଉଠିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଫଳ କେମିତି କିଣିଥାନ୍ତି ସେ ପଇସାଟା ଆଉ ଡ୍ର ହେଇପାରିଲାନି କେତେ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଦେବେ ଏବେ ତ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହେଇଥିଲା ଦେଇଛି 15-20 ହଜାର ପୁଣି 20,000 ଆରେ ବାପା ଝିଅ ଯଦି ପୁଅ ଯଦି ଏଇ ମାସରେ ₹1,00,000 ଲାଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରାମସେ ତୁ ନେଇଯା ପାଠ ପଢ଼ ସେ ପାଠର ପୁଣି ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଦେବ ସେ ପାଠ କେବଳ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ଛାଡ଼ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା କି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମିଳନ୍ତା କି ସେ ଈଶ୍ୱର ଫୀଶ୍ୱର ସବୁ ଗୋରୁ ରେ ବା ଆଣିଛ କ'ଣ ନା କିଛି ଆଣିନୁ ଆରେ କିଛି ଆଣିନ ଭଲ କେମିତି ପାଇଲ ଏ ମିଛିକା ଭଲ ନା ସତସତିକିଆ ଭଲ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ସମୟ ଯିବ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଏମିତି କଥା ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଟା କହିଦେଇଛୁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା କ୍ଷମା ଫେମା ନାହିଁ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇଦେବେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନି କେମିତି କହିଲା କେମିତି ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲୁ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇପାରେ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ଭଗବତମୟ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଜଡ଼ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରମୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ଉପନିଷଦରେ ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେ ସୁଗୂଢ଼ କିନ୍ତୁ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ପୁଣି ଭୟ ମାଡ଼ୁଛି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ କାରଣ ତୁମ ଚେତନା ସହିତ କାହାର ଚେତନା ସମାନ ନାହିଁ ମନ ସହିତ ମନ ମିଶୁନାହିଁ ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟ ମିଶୁନାହିଁ ଭାବ ସହିତ ଭାବ ମିଶୁନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ଏ ବୟସରେ ଆମର ଅନୁଭବ ହେଲା ମହାପୁରୁଷମାନେ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଏକାନ୍ତରେ ବସନ୍ତି ସେଇଠି ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଶେଷରେ ସେହି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ଉଚିତ କେତେଜଣ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ପଚାରନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ବାବା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ଶୋଇଲେଣି ବାବା ଆପଣ ଉଠିଲେଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ମାସେ ହେଲା କହି ବସିଲୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପରାଧ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାବା ଏକଥା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ତ ସର୍ବଦା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରୁଛ କ'ଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ତ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ ତୁମେ ଭଲ ଅଛ ସେ କ'ଣ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନ୍ ଜେନେରାଲକୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରିବ ଆପଣ କ'ଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଶୁଅନ୍ତି
ସେ କ'ଣ ଉଠନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ କର୍ମ ଥାଏ? ସେ କ'ଣ ଟେନସନରେ ଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପୁଅ ବାହାଘର ହେବ, ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଯିବେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ପ୍ରଭୁ କାମ। ଏ ପ୍ରଭୁ କାମରେ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଥାଏ? ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ସଂସାର, ତାର ପୁଣି ଟେନସନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆରେ ଦେହ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅଛି ନା ସେ ଦେହ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯାହା ଅଛି ସେ ଭୋଗ ହେଉଛି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କ'ଣ ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିବେ, ଯାହା ନିକଟରେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ପୂର୍ବ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତ ପୁଣି ଆସିଲୁ ନା ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ, ଆମକୁ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ, ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କେତେବେଳେ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମା କହିଲେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ନା, ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନ କଷିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ତା ଆନ୍ସରଟା କହିଦେବି। 2AB ପଡ଼ିଲା କି 4 ପଡ଼ିଲା, 5 ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଆନ୍ସରଟା ପାଇଗଲେ, ଆଉ କଷିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନା ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ? ଆମେ କ୍ରିମଟା ସାଧନା କରି ରଖିଛୁ ଯେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବୁ, ତୁମେ ଖାଇଦେବ, ସରିଲା, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ କ'ଣ ସେ କଥା? ଆପଣ ନିଜକୁ ହ୍ୱାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବାବାଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କଲେଣି ନ କଲେଣି? କାହିଁକି ବାବାଙ୍କୁ କହିବି ତୁମ ଦେହ ଭଲ? ସବୁଥିରେ ହ୍ୱାଇ ଲଗାଅ। ଯେତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇବେ, ଆପଣ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ, ଆପଣ ମହାନ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି? କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ ହେବି? କାହିଁକି ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେବି? କାହିଁକି ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇ ଆଶ୍ରମ ରହିକି ସେବା କରିବି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯାହା ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ତ ଅସ୍ଥିର, ସେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ତ ବିବ୍ରତ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ବେସିକ୍ ନଲେଜ, ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେବା କରିବି? ମୁଁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ କାହିଁକି ଡୋନେସନ୍ ଦେବି? ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ? ଆମେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲୁ, ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆପଣ ସରଳ, ବିନୟ, ନିଷ୍କପଟ, ଆଉ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟର ମନୋବୃତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି ନା? ଏତିକି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ କଥା ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଇ 4ଟା 5ଟା ଶବ୍ଦରେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିନଥିଲେ? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ କ'ଣ ଶିଖିନଥିଲେ? ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନ ଶିଖିଥିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, କ'ଣ ନା ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡ଼ଂ, ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଏଇଟା ବି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ 3-4ଟା ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ ତ ପଚାରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲେ? ଆଜି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ନିଷ୍କପଟ, ସରଳ, କାଲି ବି ଜଟିଳ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି କାହାର ନିନ୍ଦା, ସମାଲୋଚନା ବା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଜାଣିବେ ସେ ଅତି ଭୟାଭୟ। ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆମର ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା, ଖାଇବା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଭଜନ କରୁଛି, ଶହ ଶହ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଜପ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରୁଛି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, କରି ଚାଲିଛି। ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ନାବମ ମୁଁ ଦିଏ ସଳଗି। ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ, ଶୁଣିଲା ପରେ, ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆପଣ ତ ମଦ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଘୋର ନିଶା ଘାରିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବା ମଦ୍ୟପ, ମଦ ଖାଇ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ସେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛି? ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ସାଧନା କଲେ, ଆଗ ହେଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, କର୍ମ ବାସନା ରଜ୍ଜୁ ଛିଡ଼େ। କ'ଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ? ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶରୀର ମୋ ଗୋଟେ ଘର, ଏ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ବାସ କରୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଖୋଳ, ଖୋଳ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ, ସେଇ ଖୋଳ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରଉଛି? ନା ନଚଉଛି। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି, ମୁର୍ଗୀ ନଚାଏ ନର ହରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନଚଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କର। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇଛି, ସଫା କରିଦେଲେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଗାଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ସକାଳେ ଘର ପୋଛା ହେଉଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୋଛା ହେଉଛି, ରାତିରେ ପୋଛା ହେଉଛି। କାହିଁକି? ସକାଳେ ବ୍ରସ୍ ହେଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବ୍ରସ୍ ହେଉଛି, 3-4 ଥର ମୁଣ୍ଡକୁ ସଫା କରିଦିଆ ହେଉଛି। କାହିଁକି? ମଳି ବସିଯାଉଛି। ସେମିତି ମନରେ ଅନେକ ମଳି ବସିଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ସମସ୍ତେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ, ଉଠିଲେ, ମିଶିଲେ ମନ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ସେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ବାବା କାହାକୁ ଘୃଣା କରି ଏ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସତ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଅସତ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁ ସତରେ ରହିବୁନି, ଅସତରେ ରହିବୁନି, ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବୁ। ଆପଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ଅସତ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଛି। ସତ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଟିକେ ବାବା ଖୋଲିଦେଲେ, ଆଉ କହିବେନି, ସେତିକି। ତେଣୁ ସତକୁ ଭଲ ପାଉ, ଅସତକୁ ଭଲ ପାଉ, ସତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆପଣ ଗାଳି ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ନା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବାବା ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ନା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନେ। ଯିଏ ଗାଳି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଆସିବିନି, ଏ ବାବାଜୀଟି ଏମିତି କହିଲେ, ଏ ବାବା କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଳି ଦେଲେ, କୋଉଥିପାଇଁ ଗାଳି ଦେଲେ? ତାଙ୍କର ତ କିଛି ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସତରେ ଜଣେ ସାଧୁର ଆପଣାର କିଏ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି କହିଲେ, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, କହିଲେ ଦେଖିବା, କହିପାରିବ ଏ ଜନ୍ମରେ? ସାଥି ସାଥି ପରୀକ୍ଷା ହବ। ସାଥି ସାଥି ଯେମିତି ସକାଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା କଥା କହିଥିଲି, ମୁଁ ତା ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେ ଶୁଣୁଥିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। କହିଲ କିଏ ଆପଣାର? ଛାଡ଼, ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣାର କହିଲ? କେହି ଜଣେ କହିପାରିବ? ସସାହସ ଅଛି? କିଏ କହିଲ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ? ଆହୁରି କରିଦିଆଗଲା, କିଏ କୁହ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ? ସାଥି ସାଥି ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ସେଇଠି ଗୋତଳ ପଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗି କାନ ଧରି
बस उठे आप घर को जी आउ आश्रम आसबे कहल किए ईश्वर संतान मु किए कहल ईश्वर मोर मु ईश्वर किए कहल मु बाबा आपणार लोक आपणा शिष्यटे कहल कहींपर सारंग बाबा कहींपर ना धरिया मना होता संजय बाबा कहींपर शारदा बाबा कहींपर कार साहस अच्छी कहीं ना ता पछपटे सोलांकु ना आपण मानकर अच्छी आमको जदि गुरुदेव कथा पचारि था बाबा मुझे तुम रही ना आज्ञा मुझे मुंड काटिदेवी ना आज्ञा आप जहाँ अच्छी मत देदे ना आज्ञा ये भावटा कौटू आसला ये भावटा आसला दैवाकार समर्पण रे भाव आसला जार शरणागति से कहे मु बाबार आपणार लोक कि भगवान मोर मु भगवान कि मु भगवान संतान अंश विशेष जेपर्यंत आपण भीतर समर्पण भाव न आसी शरणागति न आसी दैवाकार उपर आपणकर विश्वास आसी नहीं पुरुषाकार भितर भाव आपण भीतर आसी आपण नर्कगामी हेबे नर्क अर्थ कौन आप खराब नहीं नर्क अर्थ दुख जंत्रणा कष्टर स्थिति को नर्क कहते सुख शांति आनंद को स्वर्ग कहते जितेबाला आप पुरुषाकार को अतिक्रम कर दैवाकार पहुँचे आपण स्वर्ग सुख भोग करेंगे तेणु आपण भाग्यटा आपण हाथ में आपण होचंदी जीवश्रेष्ठ भगवान आपण स्वतंत्र बुद्धि विवेक ज्ञान देइछि आपण विचार करि परिबे जेमिति गढ़िबे योर डेस्टिन इज इन योर हैंड यू कैन मेक योर ओन डेस्टिन ऑलवेज दोष एठी काहारी नहीं सबु दोष ही निजर देखंतु पुरुषाकार द्वारा गोटे लिमिटेशन गोटे लिमिट रही आप आज खटे कितने पैसा रोजगार करेंगे 500 1000 2000 5000 10,000 20,000 लक्ष 2 लक्ष 5 लाख से समस्त पाखे संभव नुह केते जन पक्षर यदि ईश्वर पाखे को समर्पित करदे समर्पण करदे पर विश्वास निर्भर रखिए अनलिमिटेड तार कौन से निर्दिष्ट संख्या ना कि भी तार ना कौन से आपन को देवे विशाल आपन तो समर्पण कर विशाल होगले अनंत होगले असीम आपण मन होगला सबकि आपन प्राप्ति होगला तेणु जे जेते समर्पण करिछि जे जेते साधना करिछि जे जेते सात्विक जीवन काटी से सेतिकी फल पाइछि तेणु सब मन रखु आमे केमती गुरुंकर निकटवर्ती हेबा गुरुंक मनरे आमे रहिबा एवं गुरु को एमिति कर्म करिबा जेमती आमे तांको ठारू दूरे न जिबा सबु बळे प्रेयर करिबा हे भगवान मु तांकर चरण रे सबु बळे केमती मु स्थान पाउथेबी मोर किछि दरकार नै जेतबळे निज पई खोजिच सेतबळे आपण मरले जितेबाला निजपाई न खोजी तांको पितार्थ आपण कर्म कर चली सेतबळे आपण उद्धार हो जाए तो यहाँ आपण को डिपेंड करे तेणु कर्म त्याग करा कहुई नहीं किंतु तांको केंद्र करी तांको आगरे रखी तांको निकट निजको समर्पण कर दे आपण पुरुषाकार खटेबे तांको माइनस करी आपण जो पुरुषाकार खटाउचंदी ता द्वारा आपण केबे सक्सेसफुल हेई परिबे नाही आ विशेष किछि कहबा नहीं शेष क्रिया युग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुछि विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुछि उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितर जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् हरि ओम तत्सत् जय गुरुदेव जय जगन्नाथ भयावह
आज ये काम करिछि माने काली आपणकर विषय रे ए स्टेटमेंट से अलग लोक आगे दब समस्ते आपण माने आश्रम आसुचंती किंतु समस्ते कौन करिचंती ना निजर पुरुषाकार खटौचंती जा फल रे आपणकर गुरुंकर निकटवर्ती हो पारिबे नहीं गुरुंकर सानिध्य लाभ करि पारिबे नहीं गुरु कृपार वंचित हेबे एवं गुरु आपण को मन रे रखिचंती तो आपण आश्रम रे रहंतु जांतु आसंतु आपण गुरु को मन रे आपण अछंती तो आमे सबले बसी भाबुथलु आमे कौन करले आमे गुरु को मनरु केतबले बाहरिबो नहीं गुरु आमो केतबले खराब भाबिबे नहीं गुरुदेव आमको सबु बले देखुचंदी दीक्षा देला बेले कहे मम प्राण तब प्राणे संदधामी मोर प्राण को तम शरीर रे मु कौन कली प्रतिष्ठा कली मम प्राण तब शरीर संदधामी मु प्रतिष्ठा कली तेणु सबु बले जे गुरु को न करी से कौन भाविबो ना मु भगवान को जो निर्देश मेते देइचंती जो उपदेश मेते देइचंती शास्त्र माध्यम रे आ साधु संत माध्यम रे मुता पालन करुछि तो मु भगवान को प्रिय पात्र तो भगवान को मन रे मु अछि तो मु भगवान को पाखरे आपणार हो पारि तो कौन भजन बोला हुए आपना लोकर डाक से शुणती यही कथा को जदि आप समीक्षा करेंगे आपना लोक किए तेल पर गोटे किए अच्छी निश्चिंत भाव पर गोटे किए अच्छी आपना लोकर डाक से शुणती भक्त लगी तोर अवतार तेरी भक्त लगी से अवतार होते से आउ कहा लगी से आउ अवतार ही नहीं पुणी कौन कहते परित्राणाया साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना थाय संभवामि जुगे जुगे तु नाथ परम दयालु दुष्ट निवारी सन्थ बाळु ये से दुष्ट को निवारण कर सन्थ को बाळुची आउ क्या से पालू नहीं तो कथा कहूँ शास्त्र बाबा एक कथा कहूना जेना लोक पालिया कथा कहते सन्थ को बाळु आपन जदि सब कथा को बस चिंता करेंगे केतबेले आपन चिंता करेंगे जेतबेले आपन भितर पुरुषाकारटा डिजल्व हो चली आपण भितर ज्ञान आसो जे पर्यंत आपण भितर मुकार भाव रही भगवत ज्ञान आत्मज्ञान आपण भितर आसब ना जेतबेले निजको समर्पण कर दे साधना करेंगे आपण भितर आत्मज्ञान धीरे धीरे प्रस्फुटित होबाकू लागिबो तेणु भगवान से लगी भागवत रे गोटे सुंदर कथा कहते कौन कहते ना से कहते मु ब्राह्मण देखले खुशी हुए नहीं क्षत्रिय देखले खुशी हुए नहीं वैश्य देखले खुशी हुए नहीं शूद्र देखले खुशी हुए नहीं धनी निर्धन देखले खुशी हुए नहीं सुंदर असुंदर को देखले मु खुशी हुए नहीं ये क्या देखले भगवान खुशी हुंदी ना से कहते मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान तेणु मनुष्य भितर से केवल दिव्य ज्ञान देखिले से संतुष्ट हुंदी ये ब्राह्मण बोल तो पुलाय लोक हो उठुचंदी आम जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण अरे ये कथा भगवान कहते किए कहला मु क्षत्रिय राज्य शासन करुच्ची किए कहला वैश्य बेपार मु बेपार करुच्ची बोली ये सब रही किते जिनस लोक जोगे दौची शूद्र कहूँ मु सेवा करुच्ची अरे ये तो कौन से प्रीत नुहति किए कौच मु देखा सुंदर सी भी से प्रीत नुहति ना आश्चर्य लगे जदि आम कथा कही बसबू सत्य को उपस्थापना करने को चाहमु सत्य को प्रचार करने को चाहमु समस्त को सत्य सत्यर रे अवस्थापन करने को चाहमु सत्यपूर्ण जीवन जापन करने को चाहमु सत्यर अनुसंधान कर बाट देखू जो मैंने असत्य 99% लोक अच्छा से तुम निश्चिंत भाव में अटाक करेंगे
से केबे छाड़ी ना कौन से महापुरुष को कौन से साधु सन्त अरे तुम उपर जो विपद पड़ो दुख जंत्रणा कष्ट आसव तेम तार लाघव कर तेम कौन छाड़देव स्टेप नब ना असत कौन जानूची सतर प्रभाव केते केबे तुमको छाड़े किंतु सत्यर जय हम देखुना किते सैन्य पांडवों कौरवों पक्षे जो केते औखिणी सैन्य पांडवों पक्षे नारायण सेना दुर्योधन पक्षे खाली पाखे नारायण अर्जुन ये केतेटा सैन्य सब मरिकी शेष जो जी भगवान को आगे रखी बाट चले गुरु को फ्रंट रखी बाट चले गुरु ही मोर सर्वस्व गुरु ही मोर जीवन कारण से भगवान को देखी नहीं जदि गुरु ग्रहण न करी भगवत गीता को भल भाव पढ़ भगवान को जमी अर्जुन भगवान को आगे रखिले पछरे बस युद्ध कले भगवान अर्जुन के कौन आगे बसी भगवान पछरे अच्छा आपण को गुरु आगे ना कि पछरे ना रिजेक्ट लिस्ट भी ना आम आमर अनुभव कहूँ रिजेक्ट लिस्ट भी ना खेल भी रिसाइकल बिन भी गुरु आना डस्टबिन भी ना सी पोड़ी पाउंस हो केत जब मेमोरी भितर आस अरे अरे मो दीक्षाटा नहीं गुरु कही कारण ये समस्त कथा कहबार मूल कारण होची मनुष्य भितर पुरुषाकारटा जो तीव्र तीव्रतर है अति चरम पहुँची लोकर अज्ञानता एत दूर माड़ी बस जमी मद्यप मद खाइले किसी जानीपे ना सी कि जापर नहीं सत्य असत्य कि आउ जापर चेता शून्य ना गुरु को किए शोध साधारण लोक किए शोधि पार साधारण लोक किए चटकणीटे बसई पार गुरु को मर्डर करने योजना लोक केमी कर जीशु को क्रूश करदे ना महात्मा गांधी जी को लोग फायरिंग करदे ना ये बाबा कहूना जो मैंने सब समाज को आप देखु मोहम्मद को लोग गोडेले बाड़े मारे ठाकुर अनुकूल चंद्र को गोडेले से कलिकतार से बिहार में पहुंचेगले मीरा को कितने दुख जंत्रणा कष्ट देले विष पिया को देदेले ये कौन साधारण कथा प्रभु अनंत तांको लीला अनंत से अनंतर भेद नहीं जिस तरह से अनंतर शरणापन्न होइछि देखंतु शह शह लोक मारी दिया तांको कई पचारचंती आपण ये प्रश्न करेंगे तो भगवान को भजन करते भगवान निकट समर्पित होते आ सी मले कहीं मले भगवान कौट रक्षा कले लाभ कौन मिलला मनर प्रश्न आसो देखंतु जीशु जो क्रॉस काठरे क्रूश कर दिगला सारा वर्ल्ड रे से काठ पूजा पाऊँ भाविकी देखिले भगवान को लीला को भक्त को किमिति सुरक्षित करी केमिति रखिकी पूजा कराइले से मीरा विषपान को केते बड़ करी प्रभु ताको रखईदेले महात्मा गांधी फायरिंग करागला से किमिति जातिर जनक महात्मा हिसाब से पूजा पाउचंती एठु आपण बुझीपारे भगवान को शरणापन्न ले भगवान को पूजा कले भगवान को नाम जप कले भगवान पितार्थ कर्म कले भगवान तुम कौन कर दियंती रक्षा करिसेंती ना मारी देइसेंती ना तांको बंचेइसेंती कौन करछंती उद्धार करछंती ना तांको नरक को नहीं जाइसेंती पंचभौतिक शरीर पंचभूतरे लीन होइगला ये शरीर दिने जेकोसी द्वारा लीन होई थांदा जेकोसी द्वारा आमे शरीर छाड़ी दिने जाई थांदे सूक्ष्म शरीर कारण शरीर नहीं आमर संस्कार को नहीं आमे चलिकी जाई थांदे पूर्व गला असुविधा तांको कौन किए मारी पारला जो आत्मार कौन मृत्यु हुए जे थिले अच्छी एवं रही जो वास्तव मु थिली मु अच्छी मु रही मोर जन्म नहीं मोर मृत्यु नहीं मो अज नित्य सत्य शाश्वत चिरंदन
सतरे मूर कौन मृत्यु अच्छी आत्मार कौन जन्म अच्छी ना आत्मार कौन मृत्यु अच्छी ना आत्मा को शस्त्र हाणी पारे सुंदर भाव भगवती गीतार भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कही गीतार गोटे सेंटेंस होची तुम्हें पुरुषाकार त्याग करी तुम्हें भगवान निकटरे ईश्वर निकटरे से दैव निकटरे निजको समर्पण कर दियो।